Hi guys! Welcome back Hi. to my channel. Oo nga. Sorry. Ang sayo nga! Ikaw na lang. Yun, joke lang mo. Nabatean man guro niyo itong istorya ni Anel, no? Unga. Ikaw na dahil mo. Kami nang nami. O sila ni Mabing. Sisig. My favorite. Favorite niya Damo kay mo paborito? Halos tanan pagkaon, paborito man mo. Or ikaw paborito? Agay! Don't touch my pulp. Guys, ayan na lang. Yung pansin na si Anel, no? Kay inanaagin na siya basta baos ba? Kung skaot. Puti na siya. Ingon. Likuti lang. Matog naman min, no? Update naman. lang. Good night, guys. Don't Night. forget. Subscribe. Like, And share. share, and Subscribe. comment. Comment.